Ayiwa an balima muso TV lajɛbaga an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waliɲuman dɔn an b'a fɔ ko awuzu bilahi mina sitani rajimi bisimilahi rahmani rahimi an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ɲɛ bɛ muso TV de la aw tulo bɛ ale de kunkan na anw bɛ Bamakɔ yan nɔ musow ka teleso belebele sigilen don min sigira musolakaw ka ɲɛta kama musolakaw dɛmɛli kama nka cɛ fara muso ka bɛɛ ka k'a la dɛ nka n'a fɔra muso TV muso de tɔgɔ b'a kan bolofa foli an b'o ta k'o di musolakaw ma an bɛ cɛw fɛnɛ fo cɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ muso bɛ yen cɛ ni muso an taala ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dafa an b'a fɔ cogo min na ayiwa an ba Awa an'an fa Adama an ka diɲɛnabɔ yanni an ka waati ka se depuis o waati la u b'a fɔ an ye barow la cogo min na u b'a fɔ an ye tarikuw la cogo min na u b'a fɔ an ɲɛna wajuliw la cogo min na ka di o waati o y'a sɔrɔ cɛ ni muso an taala ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dafa o de kosɔn an t'a fɔ an bɛ musow dɔrɔn fo an bɛ musow fo an bɛ cɛw fo nka teleso ye musow ka teleso ye o kɔnɔna la bi sa an bɛna an ka baro sigi an ka baro belebele an b'a fɔ ko baro nafama ale kɛnɛ don ayiwa bi an nana ni maa ye maa min b'an bolo kɔrɔ yan an n'ale bɛna jɛ ka ɲɔgɔn baro ale fɛnɛ ye animatrice ye a dɔnnen don ayiwa an bɛna baro kɛ min kan an bɛna thème ta bi musow ka don belebele kan n'an ko ma ko 8 mars ale musow ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ye an bɛna thème ta ale de kan bi 8 mars ko min b'a la ayiwa a ko girinw daminɛna cogo min ayiwa a ko girin bɛ cogo min an musolakaw yɛrɛ bolo kalannen fara kalanbali kan bɛɛ n'i ka hakilina cogo don o tuma an bɛna dɔɔni fo ka bi an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bisimila muso TV sanfɛ ayiwa an balima muso TV lajɛbagaw an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na a bɛ muso TV sanfɛ ne ka invité ale bɛ yan nɔ an bɛna bisimila Uriya Kuruma ale de don nka yanni ne k'a fɔ a bɛna a yɛrɛ fɔ Uriya ayiwa i bisimila muso TV sanfɛ saha i Kuruma nse i yɛrɛ ye animatrice belebele ye ne tɛna se k'a fɔ ko n bɛ yira mɔgɔ la tuguni ayiwa e yɛrɛ k'i ka foli kɛ i k'i yɛrɛ bisimila i k'an lajɛbagaw n'an filɛbagaw fana bisimila muso TV sanfɛ Uriya kosɛbɛ ayiwa basi tɛ ne baden i y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ o kan i ye bisimilalali kɛ an ye tanga ɲini ka Alahu Taala fɛ fɔlɔ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma ni Ala y'an kisi o ma ka ban an bɛ sɔli kɛ an ka rasulu kan n'o ye kiraw bɛɛ lajɛlen na belebele ye a hɔrɔma n'a barika kosɔn Ala de bɛ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen don ɲina a ka jɔni na o tuma Sɔkɔnɛ Jalo e yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye ni n ko n bɛ Sɔkɔnɛ Jalo ko fɔ n b'a ko fɔ k'a ɲɛ parce que n ye dɔ dɔn Sɔkɔnɛ Jalo la Uriya arajo baarakɛla fo kana se télévision kuma ma Sɔkɔnɛ Jalo don n b'o fɔ bɛɛ ɲɛna ani an baarakɛɲɔgɔn min kɔnna anw ɲɛ Ala ka wele la an b'a fɔ a ye Yusufu Balizi ko Ala k'a dayɔrɔ suma o tuma Jalo jeri n'i ye ne wele ka na nin kɛnɛ in kan ko n kana an ka baro kɛ k'a ɲɛsin musow ma an bɛ se ka dɔ fɔ a la kɛ parce que an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka dalakumakan o y'o de ye muso bɛ se ka fangatigiya sɔrɔ cogo min na halisa ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka bɔ jɔnya kɔnɔ parce que muso tɛ jɔn ye muso ye dɛmɛbaga de ye donc an bɛ jɔn dɛmɛ an bɛ cɛw de dɛmɛ fo olu de k'o dɔn n'u y'o dɔn muso bɛ sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ donc an b'o o de waleyaw la o fana tɛ kɛ f'i ka lafaamuyali de kɛ an bɛ lafaamuyali de kɛ ni cɛw ye an bɛ lafaamuyali de kɛ ni musow ye an bɛ lafaamuyali kɛ ni denw ye an ka musow yɛrɛ ka musoya kɔnɔna na o tuma nin ye foli ye k'a ɲɛsin kanubaga bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ Uriya Kuruma ne bɛ baara kɛ radio Jɛkafo la n bɛ émission tun bɛ émission fila animé yen nɔ samedi wulada fɛ 15h 18h k'a b'o la ka na kɛ 13h 14h ye ayiwa ani mercredi sufɛ n tun bɛ émission guinéenne kɛ o fana ye Bamakɔ la wele parce que Laginɛ ni Mali bɛɛ ye kelen donc badenya la ani sinjiya la n bɛ bɛɛ fo n faɲɔgɔnw n baɲɔgɔnw n kanuɲɔgɔnw n denw an furuɲɔgɔnw an b'a bɛɛ lajɛlen fo foli diyara n ye bisimila an ka jabaranin na muso TV muso TV ye muso cɛsirilen de ye an y'o ɲɔgɔnnaw de ɲini musow tɔgɔ la donc an ka foli b'o kan sani an ka don baro kɔnɔ ayiwa foli diyara n ye ni kumala wele ka na kɔni o y'a danden ye bi an b'a a ko ka bi dɛ an b'a fɔ ko a bonne fête de 8 mars an musolaka minnu n'a tulo b'an kan na parce que 8 mars filɛ nin ye Uriya
bɛɛ t'a faamuya dɔw b'a jateminɛ dɔrɔn k'a fɔ 8 mars ko an musolaka minnu bɛ yen nɔ n'an bɛ Bamakɔ yan anw de b'a fêter kɛ bon anw tɛ togodamɔgɔ dɔw bɛ yen k'olu tɛ valeur dɔn a la o t'a dɔn 8 mars yɛrɛ ye min ye bon fo an minnu bɛ télésow la an minnu bɛ radiosow la f'an de k'olu la faamuya o k'a dɔn k'a fɔ 8 mars ye min ye caman bɛ girin kunfɛ buguda la a ka gabuguda la 8 mars ne yɛrɛ ma fini sɔrɔ dɛ 8 mars ne yɛrɛ ma a ye télévision na dɛ nka hali u t'a dɔn a kɔrɔ ye min ye 8 mars yɛrɛ ale sɔrɔla mun fɛ Uriya Kuruma n'i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲa la awɔ ne den an bɛ don o kɔnɔ tubabuw ko résumé an bɛ don o kɔnɔ dɔɔni le 8 mars 37 1917 mɔgɔw ka hakɛ to kuma la fili tɛ ban donc 1917 o waati y'a sɔrɔ muso bɛ jɔnya kɔnɔ bɛɛ b'o dɔn muso bɛɛ lajɛlen y'o ye toutes les femmes mondiales donc o waati kɔnɔ muso ka gɛlɛya fanga ka bon muso fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ka ɲɛtaa sabati muso sen kun tɛ y'o si la a bɛɛ ye cɛw de ye cɛw dun fana tun b'a bɛɛ lajɛlen bɛɛ u yɛrɛ de ma mais n'a tɔɔrɔma yɔrɔw nana musow de bɛ ye o kɔnɔna na musow de bɛ jangati o n'u denw donc musow nana wuli de ka cɛsiri de kɛ ka na kuma ka ɲɔgɔn na wele ka ɲɔgɔn na faamuya k'a yira k'a fɔ ni degun min filɛ nin n'an musolakaw b'a kɔnɔ cɛw ye ala ka danfɛnw ye dugukolo kan cogo min na cɛ fana ye anw dan de k'anw fana kana muso muso ala y'anw dan de k'anw kana cɛw dafa kana n'o fɔ kana cɛw dɛmɛ kana cɛw dɛmɛ diɲɛlatigɛ la ka tila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka dunyala bonya n'o ye dunyala caya ye i bɔra kɛ maninkakan di wa an tɛ mande dɛ wa an tɛ Laginɛ an ye Bamakɔ yan le ko ka dunyala bonya donc o kɔnɔna na sa muso y'a ɲini siɲɛ tan ni barita ni mankanci n'an ko siɲɛ tan ni barita mɔgɔw k'a faamuya ten komi k'an bolo don ɲɔgɔn kama kumaw de don k'an hakilinaw fɔ an diminankanw fɔ k'an ka laɲiniw fɔ olu ka se ka sabati cogoya min na laɲini ninnu bɔ ala y'a kɛ musow m'u bolo fara ɲɔgɔn kan fiyewu sanga ni waati bɛɛ u b'a kuma lase u bɛ marisiw kɛ u bɛ ɲɔgɔn yew kɛ u bɛ fɛn a tɔgɔ di ɲɔgɔn faamuyaw kɛ fo ka na ko se fama kunda ayiwa n balimamuso Uriya Kuruma e yɛrɛ bɔra ka min fɔ sisan n'i ye kuma di kumatigi ma i y'a da tigi ma radio baarakɛla n'i ko n'an ka sigi n'i ko n'an ka kuma maa tɛ kuma kɔni da tugu la an y'a fɔ cogo min na 8 mars ale ye don belebele ye don kɛrɛnkɛrɛnnen don depuis 1917 ne ma fili kɔni Girigori américain jamana la o b'a fɔ ma Chicago les femmes ouvrières n'o ye muso bolola baarakɛlaw ye minnu tun bɛ usine textile la olu de wulila k'u ka droit réclamer k'a dɔn ka fɔ ni min ka kan o ka kɛ ayiwa o fana sen fɛ sa ayiwa a ko nana yakubaya k'a taa ɲɛ dɔɔni dɔɔni tubabuduguw nana don a la farafinduguw nana don a la ayiwa a ko bɛ ka taa ɲɛ fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na ko bi nka e ni ne bɛ kuma la an b'a fɔ 8 mars anw kalannen don nka caman bɛ yen olu bɛ togodaw la u t'a dɔn 8 mars yɛrɛ mun ye o kɔni b'a mɛn dɔrɔn 8 mars Bamakɔkaw bɛ 8 mars la a ko a cayara mɔgɔ bolo dɛ o de kosɔn an b'a fɔ an bɛ mɔgɔ dɔw bilasira an bɛ muso TV sanfɛ u k'a dɔn ka fɔ 8 mars a sɔrɔla min fɛ a ka ca an tɛ se k'an da don a bɛɛ la hali don n'a nataw la an bɛna mɔgɔ wɛrɛw wele ka na nɔ minnu n'an bɛna sigi ka jɛ ka kuma nin ko kelen kan an b'a dɔn a ye faamuyali sɔrɔ nin na 8 mars min filɛ nin ye Uriya a finiko mankan ka ca dɛ a fini filɛ nin ye e yɛrɛ ye dɔ sɔrɔ wa awɔ n ka jɔnmuso ne ye jɔ sɔrɔ n ka jɔnmuso ayi ne de nin den ma fini bɔbagaw cayara ne ma nin den ma jɔnni ne ka jɔnmuso ye ne kan ka nin pisi yɛrɛ de den ma muso ka fɛti k'i b'i ka jɔnw ladiya de awɔ o kumana y'an bɔ jɔnyajuru la ne ye jɔnyajuru tigɛlen sisan inchallah bon ni min filɛ Uriya a caman de bɔra a ka ca la mankan caman bɛ sɔrɔ nin de nɔfɛ muso caman de bɛ mankan kɛ ko ma 8 mars fini sɔrɔ e bɛ conseil jumɛn ta ka di musolakaw ma o la bon Sokɔnɛ 8 mars n'an y'a kɔrɔ ɲini k'a dɔn a lawulila kun min kama o de ka fisa an ma ni finiko nɔfɛ kɛlɛ ye fini ye kangaji de ye o a mɛnni bolo cogo o cogo san 1 san 2 o y'a sɔrɔ a fara la mais an bɛ k'a kɛ laɲini 8 mars sigira an ka laɲini min kama n'o laɲini sabatira o ye siban de ye a bɛ sabati musolaka bɛɛ lajɛlen na n b'a f'i ɲɛna k'a fɔ laɲini min don k'an b'o jɔnyajuru la gansan tɛ dɛ ka tila k'an don sariyaw kɔnɔ cɛ ni muso bɛɛ ka kan baara la baara bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka kan o la o b'a la ka tila tuguni
fɛn min ye voté ko nunu ye cɛ ni musow ka kan o la ka o fana kɛɲɛ d'an ma o si f'an ko jateminɛ dɛ parce que waati yɛrɛ kun tɛmɛna u b'a fɔ waati dɔw la k'a fɔ ko an musolakaw ni cɛ bɛ baarayɔrɔ la muso bɛ baarayɔrɔ la ala ka diplôme bɛɛ ye kelen ye i b'a sɔrɔ dɔw tun bɛ cɛ sara caya ni muso sara ye e ko ma nɔgɔya dɔɔni sisan ou bien ne ma fili a nɔgɔyara ne ma fili kɔni musow cɛsiri dɛ musow cɛsiri fasa fili musow dɔ kɛ o de a bɛ fɔ o de ma ko la femme actuelle bi musow an ka cɛsiri sababu la 8 mars ko ninnu na an ka laɲiniw bonyana minnu tɛmɛna musokuntigiya la olu ye caman fɔ o kumaw la faamaw yɛrɛ ɲɛna bon sisan min tora o ye voté ko in ye cɛw b'u présenté k'u bolo bɔ mana bɔ voté élection ko nɔfɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔya la muso fana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔya kɛ n yɛrɛ de la ka mairie ɲini o ne yɛrɛ mairie ɲini ka tɛmɛ ayiwa une femme il faut être leader une femme leader c'est pas muso min bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ se ka ko k'a yɛrɛ ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko une femme leader ye mobile tigi de ou bien villa tigi de ye fɛn de muso f'i ka se ka i yɛrɛ programmer k'i canaliser n'i bɛ fɛ ka min kɛ i ka idée bila i kunna e wuriya filɛ sisan e bɛ 1000 de dun don o don mais e wuriya y'a programmer k'a fɔ ne kɔni ne bɛ n sen na n bɛ tagama la ne bɛ fɛ ka moto san n bɛ fɛ ka jakarta san jakarta dun wari tɛ ne bolo kalo o kalo ne bɛ ka 1000 dépasser i jɔ dɛ n bɛ sɛ min kɛ daraka ye n k'a yɛlɛma k'a kɛ jɛgɛ ye ou bien n bɛ jɛgɛ min kɛ daraka ye n k'a yɛlɛma k'a kɛ sɛfan ye n bɛ 1000 min dun don o don n k'a yɛlɛma k'a kɛ 500 ye o to 500 n k'o bila kɛsu kɔnɔ o 500 i b'o bila kɛsu kɔnɔ dɔɔni dɔɔni o de y'a san bɛ yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jakarta sɔngɔ sɔrɔ mais bɛɛ hakili t'o ye dɛ a bɛ n bolo dɔrɔn k'a dun bɔnbansi o de kosɔn muso ka fɛn gérance de don an b'o yɔrɔ fɔ a la an ka hakili t'o la muso i kɛra cogo cogo une femme leader c'est pas que million b'i bolo ou bien milliard b'i bolo il faut savoir gérer an muso ani cɛw an bɛ ɲɔgɔn kan mais an bɛ ɲɔgɔn dafa an t'ala ye ɲɔgɔn ye an b'a dɔn 8 mars in kɔnɔna la an bɛna ɲɔgɔn faamuya fini ko min filɛ o ye an b'a dɔn kɛlɛ tɛna bɔ a la c'est sûr kɛlɛ tɛna bɔ a la dumuyalakaw a tulo b'an kan na ani kantelakaw ani kulubalilakaw maa si kana i muso bugɔ dɛ wa n'a se bɛ min o ka fini san ka d'a ma ayiwa wuri n'an bɔr'o la an bɛ taa ni ɲininkali tɔw ye an bɔra an ye dɔ fɔ sisan nɔ finiko in kan an bɛna dɔ fɔ thème yɛrɛ kan an musolakaw anw jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la du kɔnɔ an n'an cɛw surtout les femmes leaders an minnu ye musokisɛw ye les femmes leaders an ye muso cɛsirilenw ye an minnu ye musokisɛw ye an jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye covid 19 ale kɛlɛli la 8 mars in kɔnɔna la thème yakubayalen don o de kan ayiwa n bɛna ɲininkali dɔ ni sɛmɛla o yɔrɔ la bana in bɛ cogo min na bi diɲɛ bɛɛ sirannen don a ɲɛ tubabuw siranna fɛn min ye yɔrɔ kuma tɛ farafin ma n'a guwanna de u b'a fɔ ko vaccin nana a y'a kɛ an farafinw na an kɔni ta ye kunfɛ ko ye ten an sigin bɛ an bɛ ala bolo an bɛ kira bolo n ko dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko farafin ko tile de ka ɲi anw fari ma k'an ye bɔgɔ jenenenw ye ko dɔ bɛ ku anw fari la an farafin a tɛ ku tubabuw la mais an fana ka diyaɲɛ yɔrɔ o de o ala y'an nadiya ni tile ye tile in chaleur dɛ o bɛ baara ba ko k'an ye bɔgɔ jenenenw ye ko ala y'anw jeni ka ban an jɛna n'o ye an fɛnɛ tɛ se ka b'o la o ça c'est plus naturel an tɛ se ka b'o la bon min filɛ o ye ko i b'a dɔn ɲina 8 mars ala y'a gintan bɛn covid 19 ko in de ma o ye masa rahamani ka jahadi dɔ de ye o don dɛ ka se ka adamadenw hakili fara ɲɔgɔn kan ka adamadenw bila an ka miiri an ka sabali an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dugukolo kɔ kan an ta t'an yɛrɛ ye quoi an sago t'an yɛrɛ la i t'a dɔn k'i sago t'i yɛrɛ la fo ni saya nana don min na i ma ka na i sen 2 cɛ ka bɔ duguma i b'a dɔn ko se bɛ ala de ye ko se tɛ ye merci i b'a dɔn o don na k'a fɔ ko jatigi wɛrɛ bɛ ne na min tɛ ne yɛrɛ ye donc ala bɛ k'o de yira adamadenw na ni fɛn fɛn filɛ nin ye an bɛ se ka fɔ tubabuw y'a laɲini k'a kan kan u y'a laɲini k'a kan kan mais ala ka kuma fɔlenw don mais an musolaka dɔw dalen t'a la hali sini wuriya dɔ fɔ yɔrɔ la dɛ dɔw ko yan bana tɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ n tɛ n tɛgɛ ko n'i nana ka tɛgɛ ko minɛn bila i ka da la wuriya kungo mana se sisan mɔgɔ min b'a tɛgɛ ko ka don a bɛ compter dɛ dɔw b'a fɔ a ye n tɛgɛ ko n ka so ka na sa ayi ni gel kɛ n bolo la yanni n ka na sa n'a fɔra ko ka distance respecter kɔɲɔw bɛ kɛ cogo min denkuruw bɛ kɛ ten worotilaw bɛ kɛ cogo min a bɔnbɔnsi bɛ fan bɛɛ fɛ respecter yen nɔ o kɔnɔna la a bɛ ko wara de wa ou bien a bɛ dɔ b'a la de wuriya bon u y'a yira cogo min na a bɛ dɔ de fara a kan a tɛ fɛn bɔ a la parce que mun na
mɔgɔ tɛgɛ fila filɛ nin ye a jɛlen don i tɛgɛ kɔnɔ dɛ mais ni i ye safunɛ k'a la sisan k'a ko a ko o ko nɔgɔ dɔ bɛ jigin ka bɔ a bɛ jigin o nɔgɔ min bɛ ka jigin ka bɔ ni e ma safunɛ k'a la n'i y'a sanango ji la ten k'a kɛ ka dumuni kɛ i nɛn b'o nɔgɔ bɛɛ salo ka don i kɔnɔ est ce que nɔgɔ ka ɲi mɔgɔ kɔnɔ wa a ma ɲi dɛ ne bɛ tile k'o fɔ n ko minɛnko fu bɛ yen nka kɔnɔbara la ko fu tɛ yen kabi kɔrɔlen kabi covid 19 ko in yɛrɛ ma na a bɛ wajibi adamaden kan n'i b'a fɛ ka suman dun i da kɔnɔ dɔrɔn i jija i k'i tɛgɛ ko safunɛ na fɔlɔ i ka sɔrɔ ka suman dun covid 19 nan'o sɔrɔ yen mais a ma sigi sen kan a ma sabati de bon ko kelen b'anw adamadenw na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko fɛn fɛn b'an ka hɛrɛ kan an t'o waleya la sabati min t'an ka hɛrɛ kan dɛ an b'o de ta k'o yanba an b'o de yanba o n'o tɛ bana min filɛ nin ye bana bɛ yen o bana ala ka fɛn dilen don mais an yɛrɛ fana bɛ a tɔ la sinsin dɛ donc o yɔrɔ min filɛ nin ye a fɔra de ko an ka to k'an tigɛ ko ka fɛn masque don an nun na k'a datugu ka tila ka mun ni mun yɛrɛ kɛ yɛrɛ ka gel k'an tɛgɛ la ka distance respecter ka distance an fɛ yan nɔ an tɛ se ka distance respecter ka se o yɔrɔ ma a ma nɔgɔn dɛ an ka kɔɲɔ la an tɛ se ka respecter dengudi la a tɛ se ka respecter jɛnɛja la a tɛ se ka respecter o de an bɛ bravo fɔ yɔrɔ dɔ la an delen don o la n bɛ bravo fɔ yɔrɔ dɔ la n bɛ félicitation fɔ yɔrɔ dɔ la bangi o bangi bɛ yen ni n taara k'a fɔ ko n bɛ taa ka taa retraite kɛ ou bien ko n bɛ taa ka taa dépôt kɛ n b'a ye k'a fɔ bangi mɔgɔ kelen ka chaise kelen ka courant kɛ tan n'a ye ni scotch ye ka distance kelen bila mɔgɔ kelen b'i sigi yan wa u bɛ mɔgɔ compter a tɛ tɛmɛ 20 personnes kan ka chaise jate minɛ mɔgɔ hakɛ min kan ka don n'o donna ayiwa dɔ wɛrɛ ti don fo olu bɛɛ ka bɔ n'o ye wa i ti don ni ma gel k'i tɛgɛ la wa hali ni m'o kɛ n'i donna n'i ye distance respecter f'i ka cache-nez fana don nun na vraiment bravo an b'o fɔ bangi mɔgɔ ye bangi dɛ n tɛ bangi tɔgɔ fɔ mais n b'a fɔ ko félicitation mais wuriya an ka kɔɲɔyɔrɔ a bɛ se ka respecter wa hali dimanche tɛmɛla an bɔra kɔɲɔ la an dengudi yɔrɔ an ka jamana jalasigiw kuma t'o ɲɛ o fɛɛrɛ jumɛn de b'o la sisan sa ne ba fɛɛrɛ min b'o la kɛ premièrement o fɛɛrɛ bɛ ala yɛrɛ de bolo o y'a k'i la kanda k'i la kisi ye filanan o fɛɛrɛ i b'o laɲini ala fɛ de parce que ni jɔn ye fɛn min laɲini ala bɛ se k'o latigɛ i ma o se tigi ye masa rahamani ye y'a ye a bɛ se k'o latigɛ i ma ala ne y'i deli i k'an nakanda i k'an kisi k'an tanga n bɛna taa yɔrɔ min na jamama yɔrɔ de don k'an tanga diɲɛ balawu bɛɛ lajɛlen ma bana jugu bɛɛ lajɛlen k'an tanga ma n don ni n bɔ cɛ ni n ka denbaya bɛɛ bon a ka ca ala fɛ ni ala y'i ka dugawu minɛ a b'a jaabi kɛ n'o tɛ ne ma fɛn ninnu fana kɛ ayiwa n'o tɛ hali mɔgɔ min b'o kɛ a bɛ se k'olu dɔw dasi o bɛɛ tɛ latigɛ kɔnɔ wa donc an bɛ min kɛ an ka dan an yɛrɛ la c'est-à-dire an ka dan an yɛrɛ la ka tila ka da la ko ala bɛ yen an b'an wakali ala la ala bɛ yen kira bɛ yen mais an yɛrɛ o de an k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ bana fɛnɛ bɛ yen ala bɛ yen kira bɛ yen se tɛ jɔn ye se bɛ ala de ye nka minnu b'a bila olu kunna k'a fɔ ko bana in tɛ wuriya u k'a da la k'a fɔ ko bana in bɛ yen o de bɛ kolomayɔrɔ ye pourquoi a bɛ yen banako kuma in lancement kɛra waati fɔlɔ-fɔlɔ min na ka bɔ Europe jamana kɔnɔ jamana dɔw bɛ a daminɛna yɔrɔ minnu na i n'a fɔ ko Asie fanfɛla ninnu Asie jamana dɔw bɛ a ye adamadenw sɛdennin bɔn de k'u sɛdennin bɔn yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'a ye min minɛ nkɔrɔ yɔrɔnin kelen paw o y'a sɔrɔ o dara dugu la n'a y'i da dugu la saya de don a daminɛ kuma yɛrɛ wuriya o yɛrɛ ko n'a y'i minɛ yɔrɔ min na k'i bɛ yɛrɛ i bɛ bɔ ka bin o y'i salen an y'o ye ne y'o ye télé la sisan an y'a ye ko mɔgɔ dɔw kɛnɛyara tugun Asie o kɛra Asie bana min yɛrɛ kɛra sababu ye wuriya ka jamana yɛrɛ mumɛ e ka fara tubabu jamana belebele ninnu lajɛ ko confinement k'a bɛɛ datugu dɔgɔkun dumuni ka sa mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛma k'e k'i sigi k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye an fariw tɛ kelen ye an ka climat tɛ kelen ye an sigiyɔrɔ tɛ kelen ye mais ne bana min bɛ diɲɛ kɔnɔ i k'a minɛ o bolo ma dɛ ne ma fili sisan wuriya an bɛ n'a lajɛ an bɛ muso TV sanfɛ an bɛ dɔ fɔ musolakaw ye cogo min an bɛ dɔ fɔ cɛw fana ten an musow anw de ta ye du ye muso de ye so gardien ye su mana ko kaban muso tɛ da f'a denw bɛɛ ka don kelen kelen karisa donna wa karisa bɔra wa a ye bulonda tugu yan fɛ mun de bɛ yan fɛ e de bɛ dɔgɔnuna ko bɛɛ suit fo ka taa ban mais o muso yɛrɛ filɛ nin ye cɛ yɛrɛ filɛ nin ye muso bɛ na cɛ de bolo mɔgɔ bɛ na don min na den bɛ na don min i ye cɛ de ye o i ye muso de ye o muso de b'i kunbɛn ka na n'i ye o b'a jira k'a fɔ muso valeur ka bon du kɔnɔ muso an ka valeur k'an yɛrɛ la an k'an ka du minɛ ka ɲa an se ye min ye tɛgɛko minɛ ko in an k'a kɛ jamalabɔ la cache-nez nin an k'a don an nun na an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Yumasin yɛrɛ thème b'o de hukumu kɔnɔna la an minnu ye muso cɛsirilenw ye du kɔnɔna la les femmes leaders an minnu ye muso kisɛw ye an k'an ka kisɛya
an ka dɔ fara kan an k'an denw protéger an k'an cɛw protéger an ka famille bɛɛ protéger ne ma fili woriya n bɛ min fɔ k'a da kan sisan an musolakaw fɔlɔ an tun bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ palais la kiri bɛɛ bɛ boli ka na région mɔgɔ bɛɛ bɛ na Sikaso Kayi Tombouctou ni délégation 8 mars an bɛ n'an ka pancarte jimbe pam pi pom o de e ko ko b'a la ɲinan wa a sumayara dɛ o t'a la ɲinan dɛ an b'o fɔ musolakaw ye kɔɲɔyɔrɔ la ou bien dengodiyɔrɔ la bon vraiment hali concert ninnu kɛ a bɛɛ ma nɔgɔya a bɛɛ nɔgɔyara bana ko in de don dɛ voilà o de kosɔn an b'a fɔ musolakaw ye ɲinan ta dununko tɛ balako tɛ an ye programme min mɛn an bɛ taa bɛɛ de bɛ taa jɛ ka taa palais la o place min bɛ yen nɔ n'o y'an ka Kuluba palais ba ye n'an taara yen place min bɛ yen 500 de don ne ma fili place 100 kɔni distance bɛ respecté chaise kelen mana bila mɔgɔ bɛ sigi chaise kelen kan wa mɔgɔ dun fana tɛ taa fɔ carte ka d'i ma yɔrɔ kɔni o ye sécurité ko dan ye f'i ka wele welelen gosi ka di dɛ an dun radio kɛlen bɛ kɔrɔbɔrɔ bitigi bi o de y'a fɔ ka fɔ radio kɛlen bɛ kɔrɔbɔrɔ bitigi bi ma ye ninnu fiyɛ yan fɛ radio dɔ bɛ dayɛlɛ bɛɛ k'i cɛ ka na nkɔrɔ ne bɛ ni radio so in na an fɛ dɛ i n'i ka baptême bɛ na dɛ ou bien carte presse bɛ na dɛ k'i bɛ tɛmɛ ka don ka sɔrɔ carte ma di e ma ayiwa a dun fɔra cogo min na bana bɛ cogo min na an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ne mɔgɔ min ma don k'u y'a don ta o y'a bɔ ta f'an ka hakili to yɔrɔ la hali n'o yɛrɛ tɛ wuriya jabaranin yɛrɛ bɔlen bi ne ti mɔgɔ min ma ni connecté b'a bɛɛ y'a kan an ka jabaranin belebele n'an k'o ma kɔmuso télésoba mɔgɔ min ma ni i connecté o kan i b'a bɛɛ ye yɔrɔ mɔgɔ tɛna fɔ k'i b'o ko caya ɲinan kɔni vraiment an bɛ foli bila ka taa musolakaw ma ka muso cɛsirilenw fo an muso fana jɔyɔrɔ ye min ye ayiwa an bɛ dɔ fo fana na an b'a lajɛ sisan an bɛ taa sugu kɔnɔ. Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposerons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Ayiwa an tun taara ni publicité ye an bɔra publicité la sisan an bɛ kumaso kɔnɔ yan ne ni maa min bɛ yan nɔ Wuriya Kuruman don ale dogolen tɛ mɔgɔ la tuguni Wuriya an bɔra publicité la an seginna an nana kumaso kɔnɔ yan nɔ kuma kuncɛ la sa yan'an k'a kuncɛ fɔlɔ an bɛ e yɛrɛ Wuriya fo kosɛbɛ i yɛrɛ ye muso cɛsirilen ye i ye muso cɛsirilen ye a y'a fɔla cogo di maninkakan na muso cɛsiri ni maninkakan na maninka y'a fɔla ɲadi muso dɔ jalen muso dɔ jalen muso dɔ jalen muso min dɔ jalen kosɛbɛ muso min dɔ jalen kosɛbɛ maninkakan caman b'a la muso min dɔ jalen a y'i cɛsirila a muso cɛsirini voilà muso min maninka dɔ y'a fɔla ko muso cɛsirini yɔrɔ ja ye nin kɛsinɛ muso cɛsirini o laginɛka i ta di kitaka ye la maninkakan ye laginɛka i ta ye a caman b'ale koyi maninka muso cɛsirilen i k'i cɛsiri de an ka na cɛsiri jala foni an k'an cɛsiri muso man kan tɛ kumasi la k'a fɔ k'i b'i bolo jigin surtout ni bana ko in bɛ cogo min na tan ani 8 mars bɛnna an jɔyɔrɔ b'a la dɛ ani 8 mars bɛnna a fɔra an ka sécurité minnu ta les mesures de sécurité an ka hakili to yɔrɔ la an b'o fɔ musolakaw ye ko cɛ nin fɛn minɛ i k'a di i den ma nin fɛn minɛ i k'a di muso ma a k'a d'a den ma nin bɛɛ lajɛlen cɛbakɔrɔ ka hɛrɛ de mais aw cɛw fana n'a se bɛ aw ye aw ɲin'an na sa ka tafisaranin san k'a d'a ma a tɛ foyi k'aw la surtout an baluku an ye mɔgɔkɔrɔbaw ye i marsi ka di denmisɛnnin ye cogo min a ka di mɔgɔkɔrɔbaw fana ye ten a bɛ mɔgɔ tin don ɲɔgɔn na a b'an tin don ɲɔgɔn na a bɛ fɔ k'an fana bɛ page la hali n'an tɛ net kan an tɛ WhatsApp la an tɛ Facebook ni Google la an ka gabuguda in fana y'an ka Google ye an fana ka photo ta an ka cɛkɔrɔbaw ɲɛkɔrɔ u k'a ko lajɛ dɛ u kana fini bɛɛ di zuputigiw ma ye musokɔrɔbatigiw ka finiw ka na ani tempête donnaw ka finiw n b'a dɔn sotigiw tulo b'a la a hakili to a ka musokɔrɔbaw la papa Tuan tonton. Udah appel langsung ada. Ane madu fa. Langsung.
ala suma ko so mo mame afo ku ka fini ne samene o ya me aywa problem dala kadama o de kadanyi anga mparu nyekoro wallahi bo mbe mi fo ka dawka mba fo muso nyono ku chesiri muso de sokono nyembere aka ku chesiri chogo bela ni demsono ko manye bisigi covid 19 ko inga parce que o de be sangala bibina sangala ko ndo manifeste ala yin amba fa wallahi ala ka anga jamana bay aka finye teme anka ka taka bankuna ni masara mani reka ala yayi rasulu ormana barka koso anaka nabi man bela jeli ormana barka koso ala kan kisi jamana angala kan kisi ni toro noma me sogona me min dawka jamana kono do an fana ka laje anga jogo nyumanta anga ala taala segere ala segere de anga jogo nyumanta ka ala laban ale laban uriya ye robuba do ye musoroba sirigo ye kaleba dawo ye sabaraba dongo imbela jeleme laba ala tadema ko sebe mami fi iti banye ko lima ka chilendo uriya mo fi bi nye ko dongo do me iti banye ko lima ka chilendo ara made na manye uriya kiti nye ko kayele sanfe fi bi nye ko ka jigili fika fli ntani bi nye ko kayela mo ati bon me ni fli la nte segingo o de mafo ni fli bi na bola uriya ni boltodo ni bina duguma kanida de wuli ka kila ka boli be ku dola o segen kuma wa na ida duguma te bouger de fili de koson aramani masa yara ko ale de yafa masai ale de hine masa ale de yafa tigi ni filla chugo ka cienin ke ka nyesi ale ala yoroma ika segiko ika yafa dili ale ala atan a watila abi yafa gi desele kuma na kera akade ale ala yi abi yafi ma wa ikana segi anyo hore de ka o filima ko kana segi anyo hore ka o filima ko kera mo tonyo yo akera jogo ya wale akera fenfenye jonga filisra kacha mali ala de bi yafa jurumun belebele bela jurumun ali ala de ba yafa akela fitini ali ala de ba yafa sebale de ala de donc ola anga nyogon tonyo dabla ali ala nani al nanye tonyo ke kanya samo nyogon ma anga nyina fika ka yafa ma ali ala ba yafa donc o koma ne be foli bla kata kan ba bela jeli covid 19 ko ina ko ni mali nyemaw u chesirlendo anga président anaka membre du gouvernement transition moko ambu foku walimando wallahi chesirleno ubeka wulini baraw ye fan bela jelen fe wala saka se ka antanga ka bo covid 19 ko mashiba a jahadima awon ba nyini alaw taala fe ya rabbi rasulur rahmana barka ko so ya rabbi alaka an kisi ka an bo aboda nyuma fe o kuma nanga karamogo ba munu fana be nu seli akara misiri akara juma seli akara fenfen o be do de ke jamana nye ko alaka jamana ina kanda ka bo nya banajugu bela jele ma ambe an fana ka do bo karamogo ba nu ye alaka shimaya ni kene yani labangu nyuma di anu bela jele ma ku da me do la anye donc an bo foli ke abela jele ko do ka nyaro yi an yare be do ku ye maw be o de fo wuri ko kuma la ho karsambe duwawu kiye yere fena ka duwawu kenye mo te dat ngandi don uri ya mo ni fin te se ki sigi jena tege de kono be sigi ka mbolo fla dan senga konte wuli nte activité ke nte barake nte finigo ke nte toblike nte foike no koni nete foike parce que dono ne bena sa je munde je na kono fembe fude ne bena sa dono nte foike ni oke be sa ka sli sa kuma ere mase fika wuli ka doke de ni sigi ko ebena sa do ke te fenge do ke lo bena o bena sigi ka dungi to ilaba yere be saka so sa kuma masi ala yambla jengo na nga do ka nyerede ni mata ka so sa kuma masi ala be do fare siga hal saka ta fuka ta ni bla ko la ngolungela fuka ta be yere la ala ka sababu mankaye ande ko lambe ala to fala mo ni fi kera chogo ba do ka fo kominde labantai ambe am so la ka flenni ande tay du ande be dula do sungalo mana sa ande be wuli ande be chewla kunu ande be demba la kunu ni dugu ere jera ni makolo ni ma muso ere manga me gabugudala iba fuko drakate kle la fene ni na ni ma muso e gabugudala iba fuko kle la fene te ube sura fene muso de jore ni be muso do be ka yumarsi kedro yumarsi muso te tobli ka bire cher be tobli ke ayo yumarsi muso manya kali ndo me dumela ka do ta famia de amba fam ani pour malaka ala zona ala sama mangaye ko amba ni cheufe al faut que violence faite aux femmes
ko no ya de laje ko no ya o temu de la ka teme jabar ande la ka temta violence ba bande muso ni violence manka ali sisa muso do be bolo kuru chew fe muso goro ba dentigi modentigi o chew be ali siri ora fana ngafsa donu awo na yi jigitige na nene idon jole yana lu kamar ngoro nu mugutigi baw jole yana do ibe safe ibe duguma ita do abike ko mi ga dugu se ibe joyere ma ba fe ki yere tige fly chedo yere be no ali ka fo ko sigi nyon ko tala ko ibe bugoy idon nyana be bugoy modo nyana be neni sigi nyon nyana ali dunan sigi lembe nganga fota do nganga keta do o be violence do il y a les violences physiques il y a les violences morales akilina yere taw ka juguna be kuma chebi ka kineni kuma bi ka ki krofo viol i kungolo yere tese ka lafiya quoi parce que yere mana chedo i jabi tike parce que ba fo ni mana na sa abe goma fo yo bi abe na nelu bi abe na mbugo finalement couple yere ko ne bi fu chela bi datigala kasoro adibinti kono pasabe ko mi kila bi toro dem senu be yere ke chukudi ni kuma no fana kunte ko jogota musola de awo jogo musola mene me ame do fo nya chela ngaw voilà sokona chew ka don ko la femme est de sexe faible quoi muso fanga ka dogo che koro donc antikili nyanga na ndanyo ma awo abe fotin to de ko dusumana na ka bi chienin ke awo chieni muso che anga akili bla ko de ka hakili bla sanfe cheba koro do ti so ma de muso oluko ko muso de ka hakili ta kuma be ko be de ka ke oluye ko be de ka ke oluye chero yere ni muso robato ni muso robato e mi shiga corona ta e o kuma enwi mwanyo ko ete chokorobato ya donc ni muso robato ka kan hakili soro ka kan hakili soro ka o kuma e chokorobato fana ka hakili meso o de kuma koloma ka hakili meso ha o violence au fait numbe ambo bela jelen do anga 8 mars ko no olu bete mun temena o ye ka mo c'est-à-dire muso toro ka mo c'est-à-dire ka vraiment muso segenendo de ni ye muso neni chogo dola adew nyana iko mabon buguti ya chemsiane o chebo ka fierté de ni muso nye ko kala sisa fo olu bolo muso la gosi de kai ka muso bugo be ka muso neni ka korfo jamanyana pour que kaira ka fo olu de che ko le kamale ngoro imbola o che sugu be de solution imbola pour que ko fo benyana cheni muso to bu ko de mako c'est la communication manque de communication de bina no be o te mali kono de ni ya do ati ni bora bararo ni che dumuni fle ni baro bla che la che ti lamine e bo ke chugodi so kona ko muso wera mana ko ko ni che ni bawlan ndesa che fena ko ne bawlan ni ka refene muso fena ko ne bawlan ni ka refene fa wala ni ko bar sabla de ne ke bawlan wallahi tubabu ko on devient femme à partir de 50 ans tubabu fait parce que ba soro muso baka muso ya minen dafa kono atara mono afari ko kanya ka kene aba okipa chela mo den côté no foi te no monoposita nuni feu abe che mine kanya ka berbeto ko on devient femme à partir de 50 ans mais on a malila ya ay neni e bisran soro che ni ngara muso ro ni de che ate deuxième temps o troisième o deuxième ko do mani muso klo o wati ni ina poko sona na nyoko ina fo kuru malaka mu nyoko o wati min fana fleni o wati inde muso fana ka jianya wuli kuma ye a che no fe ya muso ka jianya re wuli kuma a che no fe de o ya shi janfa kuma ndi ka bombo gotigi ya kono ka ta se adulti ya yoroni ma yayi donc fo ango yoroni de jatimne chew fana ngo yoroni don sa o wati kono anga kele amsenun ka cha anga nyamunu tiganun ka cha anga dimini minun ka cha no vraiment ay se ka nege ko ni ka saba ko ameli nyaga munila anga ni filente sokona bugotigi nyuma numbe kene ma enno ala ka saba nyuma gaye be ni ala do wara irangi ya ga fuli la banque fuluke ni ga mo fe bema mbe fuli bla communauté bela jelema nga fuli be mansa be extérieur surtout diaspora nga fuli bawye abeba na je jabaranunka nga fuli baba na me arajo la donc amba fuka wol mando aka hakilitu fasola dro onya na re ala ka saba mankanye ala kan ben tien here wati wora amin ala amin ayo ambalma mbo bela jele fo ko wal nyumando nene ka karam ko de ni yae wati tara karam ko na mbete mo ka uria abi fa ka emission damna kuma akiba to dafa akiba be wole de sokona jalo alo ne sokona jalo de ko sokona te sa kana wole flam su tola ala ka saba nyumangaye aya fo chuga mina ambe marsi kono nala ni yae babu jana doni akiba to dafa muso ka kodedo jeni muso ka kodedo
an ye saniya taabolo min fɔ an b'a ɲini musolakaw fɛ an k'an jilaja o la kosɛbɛ an yɛrɛ ka 8 mars fini filɛ a y'a lajɛ nin y'a dan ye dɛ ne kɔni ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ a filɛ nin ye dɛ ne ye dɔ di kurumamuso ma aw yɛrɛ fɛnɛ k'a lajɛ bɛɛ ka dɔ san ka di muso ma a y'a mɛn wa cɛw a tulo b'an kan na bɛɛ ka dɔ san ka di i ka madamu ma muso TV ale kunkan don an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn an ye min sɔrɔ k'a lase aw ma bi o de ye nin ye ayiwa an b'aw fɔ aw minnu bɛ jamana kɔ kan an b'a fɔ k'aw bonne fête aw bon 8 mars an ka hakili to an ka tɛgɛ ko ka jɛw la k'an hakili to distance la k'an hakili to fɛn o fɛn n'a fɔra k'an ka respecter pour que bana ye an ka kisi o tɔɔrɔ ma an ka hakili to olu bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn faamuyali a y'o sɔrɔ nin na ayiwa kuma ye to de n'i ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ n'an donna maa min gasi la o bɛ yafa an ma an ni ce a ka kulomajɔ la a t'an bɛn don wɛrɛ inchallah